بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Exaltado seja aquele que levou o seu servo pela noite da mesquita proibida à mesquita mais distante, cujos arredores abençoamos para mostrar-lhe alguns dos nossos sinais. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان Certamente, Ele é o omniovinte, o omnividente. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. E demos a Moisés o livro, a Tora, e deste fizemos uma orientação para os filhos de Israel, dizendo: não tomeis além de mim nenhum guardião. له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا. São eles os descendentes daqueles que transportamos na arca com Noé. Ele foi verdadeiramente um servo agradecido. موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. E deixamos claro, através da revelação para os filhos de Israel, no livro: certamente vós causareis corrupção na terra 2 vezes, e tornar-se-ão excessivamente arrogantes. إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء. Então, quando veio a primeira das 2 promessas, enviamos contra vós os nossos servos com grande poder, que entraram nos vossos lares por completo para destruí-los. E a promessa foi cumprida. وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا. Depois fizemos-vos prevalecer sobre eles e fortalecemos-vos com riquezas e descendência e tornámo-vos mais numerosos. خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Se vós fizerdes o bem, vós o fareis para o vosso próprio benefício. E se fizerdes o mal, o mesmo será contra vós. رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم. E quando veio a segunda promessa, e enviamos os vossos inimigos, que entristeceriam os vossos rostos, e eles entrariam na mesquita local de prostração e culto em Jerusalém, como entraram na primeira vez, para destruir completamente o que conquistaram. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد O vosso Senhor talvez tenha misericórdia de vós, se vos arrependerdes.
Mas se retornardes à desobediência, nós retornaremos com o castigo. E fizemos do inferno uma prisão para os incrédulos. ادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين. Este Alcorão guia para o que é mais correto e traz boas novas aos crentes que praticam as boas obras, de que terão uma grande recompensa. حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. E, para aqueles que não acreditam na próxima vida, preparamos um castigo doloroso. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا E o ser humano suplica pelo mal quando enraivecido, da mesma forma que quando suplica pelo bem. O ser humano é impaciente. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Nós fizemos a noite e o dia como dois sinais. Nós apagamos o sinal da noite e fizemos o sinal do dia visível, para que durante ele vós busqueis as bênçãos do vosso Senhor. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا. E saibais a contagem dos anos e a conta do tempo. Tudo explicamos em detalhes. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Para cada pessoa impusemos o seu destino ao seu pescoço. E no dia da ressurreição apresentar-lhe-emos um livro de registros das ações do indivíduo que deixaremos aberto. كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان. Neste dia ser-lhes-á dito: lê o teu livro. Hoje vós sereis suficientes contra vós mesmos. ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما. Quem é orientado, orienta-se para o seu próprio benefício. E quem se desvia, desvia-se contra si. Nenhuma alma carregará o fardo de outra, e nunca puniremos até que tenhamos enviado um mensageiro. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. E se quisermos destruir um povo e uma cidade pelos seus pecados, nós ordenamos aos seus líderes que obedeçam a Alá, mas eles praticam depravações ao seu redor. Então a palavra, a ordem do castigo, torna-se justificada contra eles e a destruímos por completo.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول E quantas gerações injustas e transgressoras destruímos depois de Noé? E suficiente é o teu Senhor, que é dos pecados dos seus servos, informado e observador. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده. Aquele que anseia pelas coisas desta vida, nós antecipá-las-emos para ele o que quisermos e para quem quisermos. Depois designamos para eles o inferno, onde serão desgraçados e rejeitados. خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. E quem deseja a próxima vida, esforça-se por ela sendo crente. Esses serão aqueles cujos esforços serão agradecidos. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك. A ambos, crentes e descrentes, estendemos as bênçãos do teu Senhor. E as bênçãos do teu Senhor não são restritas. كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. Vê como favorecemos uns sobre outros no sustento desta vida. E com certeza, na próxima vida haverá níveis ainda maiores e uma maior distinção. من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Não atribuas semelhantes a Allah, para que não sejas um dos desgraçados e abandonados. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. E decretou o teu Senhor que não adores senão a Ele e que sejas bondoso com os teus pais. Se um ou ambos chegarem à velhice, ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. não lhes digas nem mesmo uf, e não os reproves, e utiliza com eles somente palavras generosas. إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا. E abaixa sobre eles a asa da humildade e diz: ó Senhor meu, tenha misericórdia deles como tiveram de mim ao cuidar de mim na minha infância. تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح. O vosso Senhor conhece o que está em vossas almas. Se forem justos, Ele será certamente para aqueles que se arrependem perdoador. الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. E dá ao parente o que é devido, e da mesma forma ao pobre e ao viajante.
mas não sejas esbanjador. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Pois os esbanjadores são como os irmãos dos demónios, e o demónio foi para com o teu Senhor ingrato. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه. Se tiveres que afastar-te deles, procurando a misericórdia do teu Senhor, pela qual esperas, fala-o de acordo com a necessidade. Fala com eles utilizando palavras gentis. كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة وإما تعرضن عنهم ابتغاء. E não deixes a tua mão presa ao pescoço por avareza, nem a estendas completamente em extravagância, para que não sejas censurado e aflito pelo que perdeste. رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا. Com certeza, o teu Senhor provê o sustento a quem Ele deseja, e se quiser, restringe-o. Ele está sobre os seus servos bem informado, e tudo o vê. تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. E não matem os vossos filhos por medo da pobreza. Nós os sustentamos, e também a vós. Certamente, matá-los é um grande pecado. ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية. E não se aproximem do adultério. Com certeza, é uma obscenidade e um péssimo caminho. لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم E não matem uma alma que Alá proibiu, exceto por justo direito. كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. E se alguém é morto injustamente, concedemos poder ao seu guardião, mas que ele não exceda na pena de morte, porque ele já foi amparado pela lei. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. E não se aproximem da propriedade do órfão, exceto de maneira benéfica, até que ele alcance a maturidade. E cumpram o compromisso com os órfãos. Com certeza, tal compromisso será questionado no dia do juízo. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. E garantam a medida completa quando medirem, e utilizem a balança honestamente. Isso é melhor e mais adequado, e o resultado correto. حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. E não sigas aquilo do qual tu não tens pleno conhecimento.
Certamente, a audição, a visão e o coração, tudo isso será questionado. ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع. E não andes pela terra com arrogância. Com verdade, tu não terás o poder de perfurar a terra, nem te equipararás às montanhas em altura. والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Tudo isso, todos esses males, diante do teu Senhor, é odioso. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند. Esse é algo de orientação que o teu Senhor te revelou a partir da sabedoria. E não assemelhes nenhuma divindade a Alá, pois se assim fizeres, serás lançado no inferno, culpado e abandonado. عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى. O Senhor agraciou-vos com filhos e tomou para si anjos como filhas. Vós realmente dizeis algo muito grave. في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم. Nós certamente elucidamos este Alcorão para que eles possam ser lembrados da verdade. Mas isso não os aumenta, senão em aversão. بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون. Diz Muhammad, se houvesse outros deuses junto a ele, como afirmam, certamente estas divindades tentariam encontrar um caminho até aquele que detém o trono. قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. Exaltado seja ele, acima do que dizem, em enorme exaltação. وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة. Glorifica-o tudo o que está nos céus e na terra, e tudo o que está entre eles. كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Não há nada que não o exalte com louvor, mas vós não entendeis a sua glorificação. O Senhor é tolerante, perdoador. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح. Quando é lido o Alcorão, estabelecemos entre ti, Muhammad, que o recita, e aqueles que não acreditam na vida futura, uma barreira invisível. يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. E colocamos sobre os teus corações um véu como cobertura para que não o compreendam além da surdez em seus ouvidos. E quando tu mencionas o teu Senhor no Alcorão, eles voltam-se em aversão. على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي
آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به Nós sabemos melhor do que eles como eles ouvem quando te ouvem a recitar o Alcorão e quando confabulam em segredo, injustos, dizendo: vós não estáis a seguir senão um homem possuído. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون. Vê como eles fazem comparações contigo, Muhammad. Estão desviados e não conseguem encontrar um caminho. إن تتبعون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. E dizem em sarcasmo: quando nos tornamos ossos e pequenos detritos, seremos realmente recriados em uma nova criação? انظر كيف ضربوا لك الأمثال. Diz: sim, seriam ressuscitados mesmo que se transformem em pedras ou em ferro. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا Ou mesmo que se tivessem tornado alguma criação que em seus corações consideram ainda maior. Eles dirão: quem nos trará de volta? Diz: aquele que os criou da primeira vez. مبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. Então balançarão a cabeça para ti e perguntarão: quando isso acontecerá? Diz: talvez em breve. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون. No dia em que ele vos chamar e vós responderdes com louvor para com ele, pensando que permaneceram apenas pouco tempo nessa vida. إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون. E diz aos meus servos para falarem o melhor. Certamente o demónio semeia a discórdia entre eles. Sem dúvida, o demónio é, para o ser humano, um inimigo declarado. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. O Senhor melhor vos conhece. Se Ele quiser, terá misericórdia de vós, e se quiser, vos punirá. E não o enviamos, Muhammad, como um guardião deles. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. E o Senhor conhece melhor o que há nos céus e na terra. Nós favorecemos alguns profetas sobre outros e demos a David os salmos. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. Diz: invocai aqueles que vós dizeis lhe serem semelhantes, pois eles não possuem o poder de aliviar o mal, nem de desviá-lo de vós. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ
وآتينا داود Aqueles a quem eles invocam também procuram meios de se aproximarem do Senhor. زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا Empenhados em estar mais próximos de Allah que o outro, têm esperanças de alcançar a sua misericórdia e temem o seu castigo. Com certeza, o castigo do teu Senhor é sempre temido. تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك Não há cidades que não destruiremos antes de chegar o dia da ressurreição, ou não castigaremos com um castigo severo. Isso já está registado no livro. كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا Não nos impediu de enviar sinais, milagres, como pediam os idolatras de Maca, senão o facto de as gerações anteriores não terem acreditado neles. E nós demos a Thamud, a camela, como um sinal claro, mas foram injustos com ela, matando-a. E não enviamos os sinais, senão como uma advertência. نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات. E lembra-te, Muhammad, de quando te dissemos que o poder do Senhor abrange todas as pessoas. E lembra-te também de quando o que te mostramos e tu viste com os teus próprios olhos foi apenas um teste para as pessoas. Assim como também foi a árvore amaldiçoada no Alcorão. إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس Nós ameaçamos-los, mas isso apenas os aumenta grandemente em transgressão. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم. E quando dissemos aos anjos, e com eles estava Iblis, o gênio, prostem-se perante Adão. E eles prostraram-se, exceto Iblis. Ele disse: acaso vou prostrar-me para alguém que o Senhor criou do barro? إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت. E disse: vê este a quem o Senhor honrou mais do que a mim mesmo. Se o Senhor me tolerar até ao dia da ressurreição, certamente desviarei os seus descendentes, exceto alguns, os verdadeiros e sinceros crentes. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. O Senhor disse: vai, e quem te seguir dentre eles terá o inferno como recompensa.
uma ampla e suficiente recompensa. إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء. Seduz quem tu puderes dentre eles com a tua voz, e vai contra eles com os teus cavalos e os teus exércitos, e participa com eles em bens e filhos, e faz-lhes falsas promessas. E não lhes prometas senão ilusões. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد Certamente, sobre os meus servos, crentes e sinceros, tu não terás autoridade, e o teu Senhor é suficiente como protetor. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان É o vosso Senhor quem faz navegar os navios no mar para que busquem a sua graça. Certamente Ele é para vós misericordioso. وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله E quando o mal vos atinge no mar, todas as outras divindades que invocam estão perdidas, exceto Ele. Mas quando Ele vos salva e vos leva à terra, vós vos distanciais dele. E o homem é muito ingrato. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا E estão certos de que Ele não causará um terremoto em parte da terra sob os vossos pés, ou que Ele não vos enviará uma tempestade de terra. E por fim, não encontrarão ninguém como protetor. فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا. Ou estáis certos de que Ele não vos enviará novamente ao mar e enviará contra vós um furacão para que se afoguem pela sua incredulidade? Então não encontrarão ninguém para se vingar de nós. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا. E, de facto, honramos os descendentes de Adão e os carregamos na terra e no mar e os provemos de coisas boas e os preferimos sobre muito dos que criamos. تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من. E menciona Muhammad sobre o dia em que chamaremos todas as pessoas com os seus líderes que seguiram ao invés de Allah. Então, quem receber o seu livro pela sua mão direita, lerá o seu livro e não será de nenhuma forma minimamente injustiçado. ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
E quem foi cego nesta vida será cego também na outra, e ainda mais desviado do caminho correto. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنون. E, certamente, tentaram desviar-te, Muhammad, do que te revelamos, para tentar fazer com que tu inventasses algo diferente sobre nós. E então, só dessa forma, ter-te-iam tomado como amigo. عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي. E se não te tivéssemos fortalecido, Muhammad, tu terias te inclinado um pouco para eles, para que eles te seguissem. أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا. Se isso tivesse acontecido, teríamos feito provar-te o dobro do castigo nesta vida e também o dobro após a morte. E não encontrarias nenhum socorredor contra nós. ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة. E eles quase conseguem importunar-te com o intuito de te expulsar de Meca. Porém, se tivessem conseguido, não permaneceriam nela, senão por um curto período depois disso. وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا. Essa é a maneira em que enviamos antes de ti os nossos mensageiros, e tu não encontrarás mudança na maneira em que enviamos os nossos profetas. يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد. Estabelece a oração em tua vida quando do declínio do sol, do seu meridiano, até à escuridão da noite, quando o sol se põe por completo, e a recitação do Alcorão ao amanhecer. De facto, a recitação do Alcorão ao amanhecer é testemunha pelos anjos. أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى. E durante a noite, levanta-te para orar, um gesto de adoração adicional para ti. Desta forma, o teu Senhor elevar-te-á a uma posição louvável na próxima vida. غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن. E diz ao emigrar de Meca a Madiná: Senhor, permita-me entrar dignamente em Madiná e faça-me sair dignamente de Meca e conceda-me da sua parte autoridade vitoriosa. يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج. E diz Muhammad aos incrédulos que tentavam expulsar-te de Meca: a verdade, o Alcorão, veio e a falsidade dissipou-se. De facto, a falsidade estava destinada a dissipar-se. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق
وزهق الباطل E enviamos parte do Alcorão como cura e misericórdia para os crentes. Mas isso só aumenta os injustos, incrédulos, em perdição. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء. E quando concedemos benesses ao ser humano, ele afasta-se e distancia-se. E quando o mal o alcança, ele desespera-se. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Diz, cada age da sua maneira. O Senhor sabe melhor quem é melhor orientado durante o seu caminho nesta vida. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسأل. E eles perguntam sobre a alma. Responde, a alma é algo que concerne ao Senhor e não vos foi dado o conhecimento sobre ela, senão um pouco. عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد. E se quiséssemos, poderíamos fazer-te esquecer do que te foi revelado, e não encontrarias ninguém que te protegesse contra nós. لك به علينا وكيلا ولئن شئنا لنذهب. Mas estabelecemos o Alcorão no teu coração, pela misericórdia do teu Senhor. De facto, as suas benesses sobre ti têm sido imensas. بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا. Diz aos incrédulos, Muhammad, mesmo que a humanidade e os génios se unissem para produzir algo semelhante a este Alcorão, nunca iam poder criar algo semelhante, mesmo auxiliando-se uns aos outros. بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. Nós apresentamos à humanidade neste Alcorão todos os tipos de exemplos, mas a maioria das pessoas recusa-o, mas não recusam a incredulidade. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا. E dizem os incrédulos, não acreditaremos em vós até que façais brotarem para nós mananciais da terra. الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Oh, que vós tenhais jardins de palmeiras e videiras, e façais rios surgirem abundantemente entre eles.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من Ou que vós façais o céu cair sobre nós, como vós afirmais, ou que tragais a Alá e os anjos perante nós. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط Ou que vós tenhais uma casa ornamentada, ou que vós ascendais ao céu. السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف. E não acreditaremos em vossa ascensão até que vós envieis um livro que possamos ler. Diz-lhes, Muhammad, glorificado seja o meu Senhor. Não sou nada além de um ser humano, um mensageiro. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. E o que impediu as pessoas de acreditarem quando a orientação veio até elas, não foi senão dizerem: Allah enviou um ser humano como mensageiro. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله. Diz: se houvesse anjos a caminhar, a viver tranquilamente pela terra, ter-lhes-íamos enviado do céu também um anjo como mensageiro. بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل. Diz: Allah é-me suficiente como testemunha entre mim e vós. De facto, Ele é, no que concerne aos seus servos, sabedor de tudo, omnividente. عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. E aquele a quem Allah orienta é o verdadeiro orientado. Mas aquele a quem ele desvia, jamais tu encontrarás protetores para eles além dele. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. E no dia da ressurreição, nós reunir-lhes-emos, caídos sobre os seus rostos, cegos, mudos e surdos. A sua morada será o inferno. Toda vez que diminuir, nós aumentaremos para eles o fogo ardente. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Esse é vosso castigo por negarem os nossos sinais e dizerem em sarcasmo: quando formos somente ossos e restos desfeitos, seremos ressuscitados em uma nova criação? ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما.
Eles não veem que Allah, que criou os céus e a terra, é capaz de criar seres semelhantes a eles? ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا. Ele, Allah, indubitavelmente determinou para eles um período em vida, mas os injustos não aceitam senão a incredulidade. أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون. Diz-lhes: se vós possuíeis os tesouros da misericórdia do meu Senhor, certamente as reteriam para vós, temendo distribuí-las, esgotando-as. E o ser humano é avaro. إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى. E demos a Moisés 9 sinais claros. Pergunta aos descendentes de Israel sobre quando ele, Moisés, veio até eles e o faraó lhe disse: na verdade, eu vejo que vós, Moisés, estáis possuído. تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى. Moisés disse ao faraó: vós já sabeis que ninguém poderia ter enviado estes sinais como sinais claros, senão o Senhor dos céus e da terra. E vejo que vós, faraó, sereis destruído. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. E quis o faraó expulsá-lo da terra, do Egito, mas nós afogámo-lo, juntamente com todos os que estavam com ele. إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن E dissemos, depois do que ocorreu com o faraó, aos filhos de Israel: habitai a terra, e quando chegar a promessa da próxima vida, nós vos traremos todos reunidos. يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل. Com a verdade, nós te revelamos este Alcorão, e com a verdade ele desceu. E não te enviamos, Muhammad, senão como portador de boas novas e admoestador. اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه. E um Alcorão que detalhamos para que o leias às pessoas paulatinamente, e nós revelamo-lo gradualmente. وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه Diz: creiam nele e não creiam. Aqueles aos quais foi dado o conhecimento antes dele, judeus e cristãos, quando é recitado para eles este Alcorão, caem com os seus rostos no chão, prostrados. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إن E dizem os que não creram: glorificado seja o nosso Senhor. Verdadeiramente, a promessa do nosso Senhor foi cumprida. الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى E caem com as suas faces no chão, prostrados, a chorar. E isso os aumenta em humildade. عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا. Diz: clamem por Alá ou clamem pelo Clemente. Por qualquer nome que o invoquem, seus são os meus belos nomes e atributos. لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. E não recites a tua oração em voz muito alta, nem muito baixa, e sim procura um meio termo entre os dois. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك. E diz: louvado seja Alá, que não tomou para si um filho e não tem semelhantes em seu reino, e não necessita de protetor por fraqueza, e magnifica-o enormemente.